করতে যোগাযোগ করতে and greetings everyone. Mitch ye elangan Pohnpei V6AH ay suksich lang atang erway pekonsang telanyarnet Pohnpei nan kan takakapachapat chen Micronesia. V6AH kuya sawalmen Pohnpei mepacho ban epon kaway ten Pohnpei State Government o Pohnpei Public Broadcasting Corporation makan Qatar chingan kair nan AM killers itbabay sa tuwaw makelain kawach nan FM megahertz wali sa 8.0 makelain kawach walupugay nan V6AH Facebook o YouTube live feed o nan FSMTC Cable TV Channel Ray sa Riau. This is the voice of Pohnpei V6AH now resuming its transmission from the Legislature Pohnpei in the Federated States of Micronesia. V6AH is owned by the state of Pohnpei and operated by Pohnpei State Government and Pohnpei Public Broadcasting Corporation on an assigned AM frequency of 1449 kHz with an output power of 10,000 watts, FM frequency of 88.3 MHz with an output power of 800 watts in V6AH Facebook and YouTube live feeds and in FSMTC Cable TV Channel 22.
Iyon minsan kasalidia morning pan kachoya ngani chmal pukado taban ranwach ay chmal katungo wow kan pukani nilap sa chain coach pwede sa pala magpupursawla may ako lang sa ngayon mo chain pinpala diyan maraming minsan kapan ranwach kay pwede ba narakso Pohnpei yung ay chmal sa kalan wow kan pupransalan kan wow kisa palman kan nalalaknan kanikan ay chmal wow choror ang samachay Kapnakayo, Kapnakarayaw, Speaker, and Pohnpei Legislature, so kung labalab, o labalabakan koraspan pa yung wotso, chiyak, o government. White malwa ang chon wing sa. Sa pulmaro, white mal sa babawan yan ang substate, when sa rin san points, ban ka chon fruit bag, kita program ng substate, pa chon yan di Port Commissioner, o staff conference V6AH o Bachuan Lupayang promote conference ng broadcast and runway ang nanmen kape sa NF Kambuli sa Palupon Silo. Live feed YouTube, Facebook, cable TV channel sa Kriyaw, website V6AH.com. Iyang ay chunga nalaglabin sa punan. Ichay kajin chapta. Chabaya samchay program and run which niyo lolo takapaka kwenta kan kalwa is samchay to talk kan and minsan kapon run which pachola and minsan. Ona ongen sarawi. Amen. Maing Maria inen Mark and court. Como mekachin KAPWARESOU atrai kaun Jesus Christus nin sampa. O kom ken poselacha taker ki sampa sepela momi linganing. Kom kubra pues senyang komui posen court ni mulata. O kapinga I pues ki atrai kak ken tak nan ran kapwat. Kom kubra irai me kapaselatakan. Melel nan anso me soma autor mia nan sampa. Apmelel irailakan me soma wer saira tar arail chungumor. Komangi tuan lokalok in sepalamo yeroso anso me kom kachimpen lopu. Kom kasakaskin kich ren sepalamo mio at kaun or in court sam poin kachin katarato ngien sarawi poin kamaraini kich kalway kich o naknakit kich anso koros watch tungo takapukas ni popul. Kom kupray kich maing inat kalangan, pues en poselacha wia saung kawa likeleke en sepalamo me kapikapengkan o kapayata kosoneta kanan Jesus sen pakpana o pakong court o menen patakan. Sepatuan porti o pongi I po I me atkaun me Kadkadaur po en kateteta alo me akachin lokaloko pola pon lopu. Poin kachin kalawang kit nan paranin sa palamayasata. Sa patuan pagi me pukat ni Maranat kaun Jesus Christus, me kinyang samo ang yan sarawi kachin yeyas o kakaun. Kuot matraman, rain ti koros kugulacha. Amen.
Praise God.
organ correspond kumay kachin kumay tier tolen ton kabing sarawin Pohnpei na kumay check kumay kan email sang mga runway sang radio Pohnpei radio V6AH. Mona chay bang kachin bibos and program kumay kasantigan kanang channel komandi sangan program kumay kasanti channel Kadkadaur kachin mga information Autopen pakai kesampuan mepet pakaian kami seleta lang memyayang nagwasan kay email sangan ranwaj. Pakaian kesampuan pakaian kami seleta lang. Pakairong Peninay o Kalmakapan, Frederico o Marco Agustin Rico, Temabil Kabunganachki on Pohnpei Chabinchagainach, Paras ng Wayne Pohnpei o Naniwalikin Kala Wayne Pohnpei. Ren Kachinwang iyo Corazon Bachowan, Med Frederico on Pohnpei Chagainach. Pachawanangan lukan kauna po siyas. Ayaw may tuwa parang kauna nagkatari sa punaw na kalaktisto ng Socho. Palawaran Frederico ay sa watpatpacho ni Achmaniyam na sa wasok Wainaj. Peninay, pachuan ko sa natiyar, may palawaran Frederico, paan pachuan nagtiranwaj. May nisap, riyakatari sa punaw, wasan sarti ni Achmaniyam nan sa wasok. O kelakan serti kelakay sa kriyaw ng sawas. Pakaian kesampuan, pakaian kabisaleta lang. Pakairong Peninay o Kalmakapan Frederico o Marco Agustin Rico, Temabil Kabunganachki on Pohnpei Chabinchagainach, Paras ng Wayne Pohnpei o Naniwalikin Kala ng Wayne Pohnpei. Ren Kachinwang iyo Corazon Bachowan, Med Frederico on Pohnpei Chabinchagainach, Pachawanangan lukan kauna po siyas. Ni May tuwa o riyagdari sa punaw, klapistunin sa uchip. Palawaran Frederico ang sa watpatpacho ni Achmaniyam nan sa wasok ng Wainaj. Peninay, pachuan ko sa natiyar, Med palawaran Frederico, Rico, paan pachuan naglagti, ranwach may isap, riyagdari sa punaw, asan sarti nan sa wasok ni Achmaniyam. O kalakan sarti, kalakay sa kriyaw ng sawas.
Mengui ban bacuan kabrayang pagkain kasampan pagkain kapisalita na. Pagkairong pininiyo kang pagkaban Federico Rico o Merpo Agustin Rico. Nabil ka kung kanach kisang po tabenech on Pohnpei Chabin Chakainech. Paras nan Wayne Pohnpei o ligiwin kan kanan Wayne Pohnpei. Ren kasinwang iyo korasan bacuan may Federico Rico bacuan na nechungan sa ilok sopor. I am made to our release at 1 o'clock is only so chip. Palawaran Federico Rico and so at Patpachanya Chmaleo, nine sawas of Wenage. Canadian Patuan Pasanatian, may Palawaran Federico Rico, Panak Nagtaranwich, may Isa Release at 1 hour, was I Sarti, Ye Nyachmaleo, nine sawas of Nanwenage, or Club and Sarti, Club is the Priao, and so was. Pagkain kasampan, pagkain kapisalita lang. Pagkairong pinili o pagmakaban Federico Rico o Merco Agustin Rico. David Pwuhng o Pohnpei Chabin Chakainech. Paras ng Wayne Pohnpei o niliwil kinkana ng Wayne Pohnpei. Paras ng kasinwang ibachuan. May Federico Rico o Pohnpei Chabin Chakainech. Bachoyan na national sale of support. Ni May to warrior sa Pwuhng, Plakis to Wooding Sochip. Palawaran Federico Rico, Palan, Sukset Patpachoya Miachman Wasa, Nan Sawasak Wenage. Penay Pachuan Pasanatier, may Palawaran Federico Rico, Panak Nagti, May Asap, Mawukranwich, Wasan Sarti, Niachman Wasa, Nan Sawasak Nanwenage, o Clock and Sarti, Clock Asap Nen Sawas. Kecil kamurkila kan pagkaplansya yon minutes pulen kaming sarawin win pulen kaming sarawin pulen kaming sawas sa online sale so por makao na malpesanger H1 penay ayo.
Kailangan kuburkan korensmen kukulaban ng station and substage ministry sa Rio Taurier Globustu. How to bagaikan ko ng instansa ng promaykan sa region Pohnpei Radio V6AH. Pakai ang Chonway, kampang parapalanabak Malayang Wen Pohnpei, men sa karag Chonway sub. Meron irailakan maganda taong an may Pwuhng na palinage point. O yung aking chon ko sa nangwasak research, may moratiyan ko chulaw. May uyawir, elayongar, ang kankwel, wasak research, o makatwatch, makabarmelen. Kapag yung koras makatwatch tapat pa sa wasak research, and kap kabarpi, makatwatch, o malaut na. Kapag yung kumain yan kasi kikampang kulabak o nagpap o malayay, inibenta na puwan tuwang ewel. Kailangan yung sign and chest and billet, mga director and kampang public safety. Pakay ang way pakuan, Board of Trustees, Public Land, men pacuan sa karkita pa, ang kupuran way pakuan, mensang ni manaman na kan menan pasanan, and state law ng pe, Wanoli line, appeals sa Punaw line sa Rawano, may Bideteki, Public Trust Lands, Agricultural and Residential Leasehold Conveyance Act of 2007, Oversight Land Chapter 5, way of the Title 42 of the Pohnpei Code as amended. Next, meron sa Board of Trustees and Patroyan ng Karong-Arong. Ang pagpen kasapasapong wasaan watchwar, wasaan kusan. Ang rayakan, kaptulungan na ipagpag. Raan ng Karong-Arong, pangkastantiyo pa kayo, ang rayakan koras magkaptulungan at pagpag. O pinirayakan, may kaptulungan first claim to Pwuhng. O pangyawa mo rin running sa klimao, mo rin kalangatan pa kayo watch. Namin tamya kay meptememia taray at first claim to Pwuhng. Temanyang kasalitay rin kaway kawasakan. Panananan kaptulang at first claim to Pwuhng. Ninching kwen kaganyang umuwan Board of Trustees ni Karong-Arong. Hariyach kumain, may kaptulang nga ng mga pagpagpagkan. Joseph Expert Jr. Nagpensap sa Risak Pipeline P9 sa Risak Pipeline A9 di may sa Pwuhng, Wasa, Colonia Town. Pagkairwatch pan sa rasang yung sakla ni Pwuhng and Pahrek sa Pwuhng, Kalangan.
Kay saglan pa kayo magkanayan sa may proposal. First one to State Law Number 2L-106-81 as amended by State Law Number 9L-20-16 and first one to the procedure set out in State Law Number 2L-12-80 and the Pohnpei State Truckers Harvesting Marketing Regulations. I hereby issue this request for proposal for the harvesting and marketing of trucker shells from the state of Pohnpei. On this 11th day of May 2026, I hereby issue this request for proposal RFP for a duration of 30 days to any interested companies, association, individuals, whether domestic or foreign, who are interested in purchasing of trucker shells from the state of Pohnpei and must do so in writings to the Director, Department of Resources and Development of the State Government with the following requirements. 1. Name of company. 2. Company physical address. 3. Contact details. 4. Name of agent or representative. 5. Bidding price for purchasing truckers no lower than $2.50 per pound. 6. Non-refundable license fee of $2,000 payable to the Pohnpei State Government. And number 7. Financial assurance document. All bids must be sealed upon submission of the 9th day of June 2026, no later than 12 p.m. noontime, to the Office of Director of the Department of Resources and Development for Pohnpei State Government Building. Should you need more clarification, please contact the phone number 691-320-2712 or 691-320-7457 or email mcosta1771@gmail.com and Eugene22@gmail.com. Kailangan no sign Director Department of Warranty Mark E. Costica. Yemek sa utapan pakaitan dapat pajalang wasan kaya kunangan sa salong kupurakan sang radio and Pohnpei V6AH o main ko global line station and sausage military sa KAPWARESOU. Kuya kailangan watch ewiyaran kasampuan ang menel kachay no kan koros. Corporate Church, our special delegation of Nono Corners, sa Wayne Pohnpei, Daliwin Kinkala Wayne Pohnpei, may PPN sa V6AH Radio, Kalaman Pohnpei, ni Mensang Ranwich, Corn, may pangatsuwanta and sausage, our special dedication ang Nono Corners sa Wayne Pohnpei, nang kayong kan wasa Korusian, gawin Nono sa Wayne Pohnpei, Daliwin na Amerika. Happy Mother's Day, para Nono kachay Korusian. Ranwich, hope chay biltabang kauno, pwede sa magpupormaw, puporlimpak, puporin sa bagan po, palabalas nga kanmaw, kachay pinpanatiyan. Pilew, sambungan Ran Nono. May Mother's Day, Ranwich. Ay,
Langawaj slogan ng station and subset club walumatin.
Owa Church Women Association, Lianalem and Momotson Owa, sang these songs in Japan on August 26, 2001, at Waku Church in Saitama Prefecture. These songs are dedicated to those who made it possible, by Mr. and Mrs. Noruo and Tomoko Shinguchi and their friends. A special thanks also goes to Reverend Osamu Miura and his church. Hero
Yeah.
Ngani kami nga kauno, ngani office kalores kami nga para sa lahat. Pagkasuhan ka korrespondan kita ang nagkaka ng perwisya po na. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
When we don't reach our
yang kaktian komi o yang gabi ngamaroni haleluya kokona o mai ngai con cùng về trên xe we si we yan go mi ar peren to cho bớt kokona o mai ngai con cùng về trên xe we si we yan go
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Judas Iscariot. Iyon ang pangalan ng Panginoon. Yes, Jesus menggoda dan cagia dan mengisang tuan tinggi dan bugai sogogo
Good.
kulakan station and sausage miniature still tawli clock is the kill.
la kong kai pareto sang ni ma san long raba ki serio penyang bongi peirang rong men asaya man ban pareto kisah kiswet sa welima coach Merry Christmas tiwi nan kanan galim nan bungan man wasan wasa samis samin osuet wen kakasale yale moros negoko utane pan poida kisah kiswet sa welima coach Merry Christmas tiwi nan kanan galim nan bungan man wasan wasa samis samin osuet wen kakasale sale moros negoko utane pan poida kisah kiswet sa welima coach Merry Christmas kisah kiswet sa welima coach Merry Christmas Coach kiti baikan ng peking hoy Coach to when we are ladueng noy Coach tong sambawa sa mesokona makelekel kiso diba Nalong magit kita kawala prano Awasoja kaken soy kala Niya wewe kika palme panlelong O walang tena bakong yan Walang dan kan sen suwek may kiyani E way way rap lap pekingay Awa makolim tapan kin bajabat Yay walang tena bakong yan Namalap ka Pohnpei
Samba, you can along
kanap corona kasang sang ay kailan
Jaman gitay maurmaso, wawait ng song isong, ikin sa bagyang babanono, iyaikin so jaro. Kauno lalerni mong yung wiyele chalet, bagi yan reaching ada. Kalangan limbak ang kijay dyan samba sansan Pwuhng Pwuhng me bosan maran kang Jesus Christ meban yang gomauran limbak laban bud ang Jun samba
Kalangan
ki chen chen samba san san don Calvary. Where chorus me boson Maren kang Jesus Christ meban yang kau maulah. Where chorus me boson Maren kang Jesus Christ meban yang kau maulah. Meban yang kau maulah. Saubanang nilang pagkikarapan at baba mo sa tangkit sa anane om sawas kamkat kito son sawas ngin sarawi when basane taat mau ranwek kami me at kau nat song kambau koko na chon
Bakersfield, Pwuhng ko. Riyak saulang masal sakit sianan om sawas konggot kido som sawas ngen sarawi when pasan Pwuhng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
quay mẹ ban cho vô sự ban gắn qua you kêu có xin sila you kan roma sangan obek yangi weken ga kuya samba mama kong lo ku puti kong yen bai apan ga baita kong yen ga kyang del bayo kamba kabai Hãy lên mây to trên bao đường vào lô quỳ mẹ ban cho vô sự mẹ ban gắn qua you kêu hồ xin xin lời you có mắt cho mơ cái mây đồn âm bầu run sắc quê kinh các mơ con bơ cả ba Trái lên mây to để bao dòng gầu lô quỳ mẹ ban cho vô sự mẹ ban gắn qua you kêu cô xin xin lời you ở mắt sao mơ cái mây đồn âm màu rút sắc về tình các mơ con bao cả ba Trái lên mây to trên bao đường gầu lô quỳ mẹ ban cho vô sự mẹ ban gắn qua you kêu cô xin xin lời you mẹ ban gắn qua you kêu cô xin xin lời you
Baby,
Iyong resource kasi nila may lablang korupsyon sa mga Pwuhng yang harus makajengkap kapay ito ko kung makabait sa mga V6AH Radio talagang Pohnpei mga Kadkadaur sa kusap tarabok talinyan na chinawin Pohnpei na kaantang jabat and my condition mag-broadcast na niya meron ng alerts kit pagkakay sa Pwuhng FMRN mag-alerts wali sa Pwuhng dan magkakaroon sa chika ng V6AH ng YouTube, Facebook Live feed, FSMTC, KAPWARESOU channel sa Creole, Yaka sa Pwuhng V6AH website, V6AH.com. Mayroon ako na sa Pwuhng
station ay success minute. Isa kriyo, spalala, kriyo. Kung nakawasak mga provide kan sa mga sa baba. Sa mga sa baba siya celestine yung Manyadir sa mga sa baba. Coincidental po sa job sa labgoch. Lalo na din sa mga broadcast na naniniwari neglect script po by sa Pwuhng.